आणि एक आम्ही बरी गजाल आमची खोला बदनाम निर्वाचित आमची सरपंच जाल्ली आसा बाय प्रियांका पवित्र वेळी ही नवीनच आयज खोला पंचायती सरपंच निवडून दिल्ली आसा. भाजपा सपोर्टेड पंचायत आमची आनीक मोठी जी जाल्ली आसा. आणि जशे आमी आनी गेली 2-2.5 वर्सां जेन्ना पंचायत स्थापन जाली तेन्ना साकून आयज आमचे कडेन खोला पंचायती बरोबर बाकीची काही पंचायती आसात ती एकठांय रावन काम करतात. आणि नगरपालिका उपरांत म्युन्सिपालिटी उपरांत सगळ्यांतल्यान मोठी पंचायत 8 पंचायती पैकी मोठी पंचायत म्हणजे खोला पंचायत. आणि ती पंचायतची आयज सरपंच म्हणून बाय प्रियांका पवित्र वेळी ही विधानसभा जाल्ली आसा. हांव शाबासकी दिता, परबी दिता. आनी तेजे बरोबर बाकी सगळे असंख्य सगळ्या आमच्या पंच मेंबरांक कित्याक तेणी आज बिनविरोध तिका निवडून दिल्ले आसा. त्याच बरोबर मावळटे सरपंच आमचे आदले जेडपी आणि आदले सरपंच येतात त्यांनी बाब कृष्णा वेळी त्यांनी आपलो टेन्युअर कंप्लीट जाले उपरांत आपलो पदाचो राजीनामो दिलो आणि आयज आमी ठरयल्ले त्या प्रमाणे बाय प्रियांकाक आयज एक संदी मेळिल्ली आसा. आयज खोला पंचायती भितर आमचे 9 पैकी 8 पंचायत मेंबर आमी एकठांय आसतात, बरोबर आसात. आणि सगळे आता सुद्धा सगळे एकठांय रावन म्हणटा अशें बिनविरोध निवड जाल्ली आसा. हाच्या पयलीं 9 एकठांय रावन बिनविरोध निवडून दिल्ले आसा. म्हणून सगळ्या 9 पंचायत मेंबरांक हांव शाबासकी दिता, परबी दिता. त्याच प्रमाणे हालींच आमचे लोकसभाचे इलेक्शन जाले. लोकसभेच्या इलेक्शनाक जरी आमचे उमेदवार बाय पल्लवी धेंपेक निवडून येयला खरी, पूण आमची केपें मतदारसंघात बऱ्यापैकी कामगिरी जाल्ली आसा. आणि खास करून खोला पंचायती भितर 1000च्या आसपास लीड आमी आमच्या उमेदवाराक तेणी दिल्ली आसा. म्हणून सगळे पंचायत मेंबराक हाजी माझे सरपंच आसतले, उपसरपंच आसतले, बाकी पंच मेंबर आसतले, हांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता, परबी दिता. कित्याक तेणी बरी कामगिरी केली. आणि कमीत कमी आमी केपें मतदारसंघात जे असेंब्लीक पडलेली जी वोटींग पडलेली ती 2,500 कमी करपाक आमकां यश येयल्लें आसा. आमचे उमेदवार निवडून येयला खरी, पूण आमी केपें मतदारसंघाक आमची कामगिरी बरी जाल्ली आसा, समाधानकारक जाल्ली आसा. खूब खोला पंचायती भितर सुद्धा 1000च्या आसपास आमी लीड दिल्ली आसा. गतिके तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिता. आणि आमकां हाच्या पयलीं बी आमचे मुख्यमंत्री आसतले प्रमोद सावंत किंवा आमचे पार्टीचे अध्यक्ष खासदार सदानंद सिंग तनावडे त्यांनी आमकां हाच्या पयलीं म्हणिल्लें आसा ज्यो पंचायती समस्या आसा, ज्यो म्युन्सिपालिटी समस्या आसा, केपें मतदारसंघाची ज्यो कितें अडचणी आसात त्यो आमी सुटू करतले. म्हणून आयज सुद्धा हांव तांकां सीएमाक मेळ्ळो आसा. आणि पार्टीच्या अध्यक्षाक हाच्या पयलीं आमी मेळ्ळे, त्यांनी म्हणलां आपल्या निधींतल्यान जे कितें शक्य आसा ते आपूण करतलोच. आणि सीएमान ते क्लियर करून आमकां सांगलें आसा पंचायतीचे समस्या आसा, लोकांची समस्या आसा, ते केन्नाच आमी ह्या भागाक भाजपचो जो आमकां भाजपचो मतदारसंघ ना किंवा भाजपचो आमदार ना ही उणीव आमी भासून दिवची ना. कित्याक पंचायती सगळे चड पंचायती आमची उणीव आसात आणि सगळ्यांची कामां करपाक आमी कटिबद्ध आसात. आख्खी गोंयची कामां करपाक कटिबद्ध आसात. त्याचबरोबर खास करून कसलीय कामां आसात ती तुमी घेवन येयात अशें आमकां मुख्यमंत्र्यान पयलींच आश्वासन दिल्लें आसा. त्यामुळे अनेक फावटी हांव तुमकां सगळ्या आमच्या पंचायती मेंबरांक जावं ते मावळटे आमचे सरपंच आसतले, आतांचे सरपंच किंवा उपसरपंच आनी बाकी सगळे पंच हांकां परबी दिता, शाबासकी दिता. तुम्ही एक संघ रावन ज्या पद्दतीन आज बिनविरोध निवडून दिवपा खातीर तुमी हें केल्लें आसा. आनी बाय प्रियांका पवित्र वेळी तिका हांव फ्युचराक तिका हांव शाबासकी दिता. कित्याक तेजी कारकिर्दी भितर बरें काम जावचें, सगळ्यांक बरोबर घेवन ती काम करतली. जशें आज पयलीं सरपंचान केलां तशें ती करतली. आनी सगळ्यांक एक संघ दवरून आज खोला पंचायतीची उदरगत करपाक तुमी यश येतलें अशें देवा कडेन मागता आनी सगळ्यांक दवरून सोपिता. आणि सगळ्यो पंचांनी म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आसा. तसोच आमच्या कुट्टी वाड्यांतल्या लोकांनी बी सपोर्ट केल्लो आसा. तशेंच सराकूय बी थँक्यू म्हणटा, तशेंच सगळ्या पंचांकूय बी थँक्यू म्हणटा, मागे हजबंडाकूय बी थँक्यू म्हणटा. आनी सगळी कुट्टी वाड्यांतल्या लोकांक